गुड मॉर्निंग गाइस। ये रहा मेरा बेटा, बहुत खुश लग रहा है आज, एनर्जेटिक लग रहा है बहुत ज़्यादा। ओले बाबले, वेरी क्यूट बेटा मेरा। मेरा बेटा खेल रहा है मेरे साथ। मेरा बेटा और मैं एक साथ सोते हैं और देखते हैं एक दूसरे के आंखों में, बातें कर रहे हैं। बहुत खुश लग रहा है वो। वाह। आज बारिश हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत जोरों से बारिश हो रहा है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए गाइस कितना बारिश हो रहा है इधर हमारी बंगाल में, बहुत तेज बारिश। मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज बहुत बारिश हो रहा है। देखिए एकदम बहुत ज़्यादा बारिश। घर से बाहर निकलने की कोई जगह नहीं है, बहुत बारिश हो रहा है। घर में पानी घुस रहा है। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। नमाज का वक्त हो गया है, अभी नमाज पढ़ने जाऊँगा। जोहर का वक्त हो गया है, अभी नमाज पढ़िए, अपनी फैमिली के लिए दुआ मांगिए। गाइस मैं जा रहा हूँ पेम्पर्स लाने, पेम्पर्स दुकान। सर आलू बाजार से खाना पड़ेगा, ठीक है। खाना खा के मिलते हैं। मैं जा रहा हूँ पेम्पर्स लाने, भीग के जाना पड़ेगा। ये देखिए ना, क्या बोलूं, बहुत परेशान हो गया है। बारिश हो गया बहुत ज़्यादा। पानी पानी हो गया सारा जगह, पानी पानी हो गया। पानी पानी हो गया है तो देखो सारा जगह। जा रहा हूँ घर के तरफ। पैदल apa gitu? Teknik sana. Go. Cow. Kita kuliah sungai. Oh. Go. बढ़िया सुन। गाइस आज मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए मैं सो गया था। हाँ, आज ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी भी मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, आके बताता हूँ आप लोग क्या होगा नहीं होगा। ईशा का नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम।
दुआ करना मेरे लिए। हेलो गाइस, मैं नमाज़ पढ़ के अभी आया, फिर थोड़ा रेस्ट किया, रेस्ट करके अभी खाना खा रहा हूँ। खाने में है आज भिंडी की सब्ज़ी और आलू एक साथ और डिम पोच ऑमलेट। गाइस हमारे इधर आज सांप को पकड़ा सबने मिलके। अजगर सांप है और ये सांप सब लोग मिलके पकड़ा है, बहुत खतरनाक है। हमारे इधर निकला है आज। পালের চান্দা আছে আস্তে আস্তে পাগল হবে ওই আরাম পান না একটা বহুতটা খালি হয়ে গেল রে ভাই ওই পানি দিলা থাকি ছিল না, নোনাচোরা করে পানি হজমই হয়নি। এই তো চলো ভাই আর একটা বস্তা দাও মামা, মামা আর একটা বস্তা দাও। এটা বস্তা দে, একটাই হবে না যদি কাটে বস্তা না কলা কাটিয়ে শুধু বাইরে না না আর কিছু করি হবে না, ইয়া শেষ। হ্যাঁ দুটো আরো একটা কর, এই যে মাথায় লাগা দড়ি কেন না কি রে দড়ি কেন না ফেলে দড়ি কেন দিয়ে তোর কাজ এই যে মাথা বেলা হচ্ছে কত বড় বেশি একটাই মামা যে এলা থেকে খুদবুদে যে একলাই দড়ি চাইছে ভয় দেখছে। হ্যাঁ মামাই ওটকুনা যে বসি বসতে বসতে নিচ থেকে দেখছে চমকি উঠছে সাপ দেখি। আগে দেখিল তাই মামাই দেখছে, মামা ওটা যে বসিয়েছিল না বসি ধরছিল কেবল এটা ব্রাশ করব না বসি ধরছে তাতে বলে চোখ গেইছে ওটা তাড়াত করে উঠছে বলে। ভিডিওটা সবাইকে ভাইরাল করে দিয়ে দে, এখন ডিপার্টমেন্ট যে কোনো সময় এসে নিয়ে যেতে পারবে। তুই সেই দূর খাইলো কি করবি বড় দুটো তো বিশালই দূর, আমার মানে দুটো এক জায়গায় পাইছে ওই যে তোমার ভুট্টের ঘরের ওদি খাইছে বোধহয়, এই বড় এই দুটাই নদীতে থাকে জলের পাশে আমার ওদিও একটা বড় দুধ ছিল না, এইটা আসিল না এসি না হয় ওদিকে অনেক বেড়াল হয় ওদিকে খেয়া ভাজি 5 কেজি হবে না 5 কেজি বেশি গন্ধ কেমন দেখে সাপের রে ও তার মধ্যে যে এই পচা গন্ধ ভুলে আসবে নাকি ভুলে রাখা যায় না এই ভেতর উমতনে যে জঙ্গল না থস না এই যে খান মানে আসবে দেখবে বাড়ি গেলে চাটা বানিয়ে দিবেন নাকি? চা খাবে পান সুপারি যাবে কিনে ওই শালা কাছে না ও যেইটা রাস্তা খুঁজে আমি জানি যে এটা অনিতার আমি ছাড়া হবে না, আমি একা কারণ ওই তো একলাই উঠতে ওই আমাদের বাড়ি কেউ আসবে না আটকানোর বুদ্ধি নাই দেখে আমি ওনিদের এত বড় সাহস মামা হাত দিয়ে নাড়ে যে দেহাটা নাড়েছে ওটাই তো মাথা উঠাইছে। আমরা আগে हेलो गाइस, खाना वाना हो गया है मेरा, अभी मैं सोऊंगा। सो गुड नाइट, टेक केयर। अपना आप लोग भी सो जाइए वरना तबीयत खराब हो जाएगा आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।